Pozdrav! Današnji video govorimo o Tangem hardverskom kripto novčaniku i to u varijanti sa karticama. To je jedan od najpopularnijih kripto novčanika. U nastavku videa ćemo proći kroz unboxing, postavljanje i sve funkcije tog novčanika. Radi se o hardverskom kripto novčaniku koji dolazi u vidu mobilne aplikacije, znači radi samo kao mobilna aplikacija na Androidu i na iPhoneima i može doći u varijanti sa 2 ili 3 kartice. To su kartice veličine kreditne kartice, ali dolazi i u inačici kao ring, o čemu imam poseban video, to ću vam link ostaviti dolje. Ovo je taj ring. Ako ga idete kupiti preko linka kojeg ću ostaviti u opisu ovog videa, onda ćete imati i popust od 10%. Evo recimo set od 2 kartice košta $49. Kad kupujete kartice, ovdje možete birati koje izglede želite. Standardno je da su kartice crne, ali ima ih u više boja, evo bijele i ovih tu nekih šarenih. Ja sam na test dobio ove tu koje imaju Bitcoin znak, ali evo ima stvarno veliki izbor pa možete tu izabrati priličan broj. U nastavku videa ćete vidjeti da je upotreba prilično jednostavna i samo postavljanje i korištenje mobitela i čak i ove aplikacije koja je korisna i za ljude koji nemaju hardverski kripto novčanik. Pogledajte unboxing pa se vidimo u nastavku. Evo da snimimo i unboxing. Evo, to su 3 kartice. Ovdje je uputstvo. Tu se može skenirati aplikacija. Ovdje su još neke obavijesti. I to je to. Evo, 3 kartice izgledaju ovako. Najbolje je aplikaciju skidati tako da skeniramo ovaj QR kod koji smo dobili na listiću. A možemo i klasično otići upisati u Play Store ili u App Store. Napišemo Tangem Crypto Wallet i tu ćemo ga pronaći. Kažem, sigurnije je ići na onaj njihov. Evo, pričekamo da se instalira. Možete si staviti notifikacije. Ovdje kad radimo novi wallet kažemo skeniraj karticu ili ring. Mi ćemo skenirati karticu. To radimo tako da približimo karticu mobitelu i evo ga. Ona sad pita da create wallet, mi stisnemo create wallet, ponovo skeniramo karticu. Važna napomena, odmah na početku kod kreiranja walleta imate ovaj gumb create wallet, ali dolje možete vidjeti other options. To vam omogućuje da napravite wallet sa seed riječima, onim seed frazama. Tangem nastoji po defaultu vam staviti da radite create wallet kao što smo ga mi napravili bez seed riječi, da uopće nemate dodira sa seed riječi, jer je praksa pokazala da ljudi te seed riječi često izgube ili im ih nekakvi skemeri uzmu ili ih sa računala od nekud uzmu ili ukradu. I bolja je i sigurnije da radite samo ovo create wallet bez da imate posla sa seed riječima. Međutim, ako ipak želite zapisivati seed riječi, da imate potpunu kontrolu, onda odete tu dolje na other options i tu ćete izabrati create wallet sa seed riječima. I dodamo drugu karticu i dodamo treću karticu da završimo backup na sve 3 kartice. Moramo napraviti PIN ili nekakav pristupni kod, šifru. I sad ćemo ponovo skenirati kartice i tu nam kaže koji broj kartice. Evo tu kaže točno koji broj kartice skeniramo. Evo kad smo gotovi pita nas da li se želimo prijaviti sa Face ID-em i to je to. Sad smo ušli u novčanik koji je spreman za upotrebu. Tu je sad lista svih tokena. Mi možemo pojedine tokene i kojene dodati u našu listu i to ovdje imamo ovaj gumb s kojim to dodamo ili maknemo ako nam ne treba. Ja ću sad recimo dodati Solanu. Znači tu izaberemo, samo ju uključimo i ona će nam biti vidljiva na našem ovom. Moramo naravno potvrditi sa našim kodom i potvrdimo sa karticom i evo dodali smo Solanu, to je to. Sad nam je novčanik konfiguriran, evo ga, to je naš novčanik, tu je izbornik, novčanik radi kroz mobilnu aplikaciju, nema desktop varijante, imamo buy, swap i sell funkcije, trenutno gore nemam ništa, ako odemo na buy, on me sad pita šta hoću kupiti, ja izaberem recimo Solanu, on vidi da sam ja iz Hrvatske, tu potvrdimo
Ja kažem za koji iznos želim kupiti, za 100 eura, i on sad meni tu dalje nudi neke korake, ja to sad neću dovršiti, ali čisto da znate da se može kupiti kripto preko njih. Ako odemo na swapanje, tu će nam ponuditi da zamijenimo tokene jedne za druge i sad recimo idemo mijenjati, Bitcoin za Ethereum, tu izaberemo iznos i on će nam ponuditi odmah i tečaj. I ako želimo primiti tokene, onda odemo tu na receive i sad će nam pokazati adresu na koju ćemo dobiti, to iskopiramo, to je naša adresa od Solane, to iskopiramo i ja ću sad sebi poslati nešto Solane na tu adresu da vidimo kako to izgleda. Evo, sad sam si poslao Solanu na svoj wallet i sad tu vidim da imam 8,62 Solane. Kad kliknem na Solanu, on tu meni nudi i stejkanje. Stejkanje bi bilo da založim svoju Solanu i da dobivam neki yield, odnosno neki, evo tu piše 5,77% godišnje. Znači ja sad tu mogu ići stake i onda zaberem koliko hoću stejkat i kažem next. Sad to neću napraviti, ali može se i ovo, znači unutar Tangent Walleta možete i stejkat. I ja sam sad ovo dobio, idem ja sad to poslat nazad. Tu kažemo next, ovdje zalijepimo adresu, kažemo next i kažemo send. Moramo staviti svoj kod koji smo stavili prije. I sada tapnemo s karticom kao što ovdje piše. Evo ga, pričekamo i poslano je. Znači, mi smo sa našom karticom potpisali tu transakciju i to je poslano. Close, zatvorimo. Ovdje dolje možemo vidjeti transaction history, znači ona se odvede na skener gdje vidimo da smo prije 31 sekundu poslali 0,1 sol na ovu adresu. Evo sad kad refreshamo vidimo da je balans 0. Jako se lako radi s aplikacijom, uvijek možete tokene prebaciti. Možete ih grupirati, možete ih po balansu složiti, možete dodavati druge volete, ako imate više Tangent voleta, možete tu dodavati druge volete, možete ovdje kupiti Tangent, možete nabaviti Tangent Pay, ovdje možete u settingsu napraviti da promijenite u eure, možete staviti da se sa licem identificirate, možete mijenjati temu, recimo staviti u dark. Evo, meni ljepše izgleda ovaj dark i to je to. Znači, osim ovih osnovnih funkcija walleta, cijela aplikacija imate tu i sekciju sa market i news, znači šta se događa na marketu. Kad uđete tu vidite koje su stanje kriptovaluta općenito. Onda možete otići na news, tu kad kliknete see all, onda vidite neke važnije vijesti. Sve vam je to na jednom mjestu unutar aplikacije, tako da aplikaciju možete koristiti i bez da imate karticu. Ovdje vam je staking i yield, koji je najbolji yield za stakanje, i onda nekakva, evo tu koji su trending na marketu zadnjih 24 sata, zadnjih 7 dana i tako dalje. Znači, aplikacija je dobra i korisna i bez kartice, možete ju skinuti naravno i koristiti, besplatna je i korisna je, vidite da ima dosta toga. Firma je 2017. godine osnovana u Švicarskoj i od onda posluje u Švicarskoj. Ovdje je još par nekih zanimljivosti vezanih uz Tangent. Znači, Tangent podržava preko 16.000 kriptovaluta i tokena na više od 87 blockchain mreža. Dakle, velika je vjerojatnost da ono što vi držite da je podržano i od strane Tangenta. Prodano je već preko 2 milijuna uređaja i nisu imali ni jedan hak. Znači, često se kod hardverskih kripto novčanika govori o sigurnosti. Oni imaju taj EAL6 plus certifikat, to je najviša razina sigurnosne certifikacije za čipove, to su isti oni čipovi koji se koriste i u Visa karticama i u drugim hardverskim kripto novčanicima, i to je danas nekakav standard u industriji, dakle što se tiče te sigurnosti. Životni vijek čipa im je minimalno 25 godina i općenito gledano to je cijenom prihvatljiv, jedan od najpopularnijih hardverskih kripto novčanika. Ima jednostavno sučelje i postavlja se za 3 minute kao što ste i vidjeli, i ono što je isto zanimljivo, nema brige oko seed riječi. Danas većina korisnika ne želi imati posla sa seed riječima i žele da im sve ide brzo i jednostavno, i evo ovaj Tangent to nudi.
Kad govorimo o nekim nedostacima, treba reći da je često spominjani closed source firmware. Znači taj software koji upravlja čipovima nije kao kod nekih drugih hardverskih kriptonovčanika open source, znači vi ne možete znati šta se unutra događa, ali je taj firmware prošao audite, odnosno prošao je nekakve provjere sigurnosne od reputabilnih kuća, pa su onda oni objavili da je taj njihov kod od strane ovog Kudelski Security prošao tu jednu provjeru, a 2023. su objavili da su uspješno prošli i taj drugi sigurnosnu provjeru od ove jedne kuće koja se zove Rescure. Tu možete pročitati više o tome. I njihovo je tumačenje da je najsigurnije da se taj software na tim karticama nikad ne mijenja, da je prošao sigurnosnu provjeru i oni smatraju da je to dovoljno dobro, a tome svjedoči i činjenica da su prodali preko 2 milijuna uređaja i da nisu imali ni jedan hak. Što im se još zamjera? Da nema ekrana za provjeru adrese na koju šaljete. Što to znači? To znači da kad vi potpisujete neku transakciju, vi ne možete na samom uređaju provjeriti da li je to adresa na koju šaljete baš ona koju želite. Teoretski postoji mogućnost da vam neko zamijeni tu adresu u mobitelu ili da neki malware vam to promijeni i da ode na krivu adresu. Kod nekih hardverskih kriptonovčanika imate ekran, pa na tom ekranu točno vidite kud ide taj vaš kripto, na koju adresu. Kod ovog tu nema. On ima jedan takav model s karticama gdje toga nema. Teoretski su mogući i neki bugovi u mobilnoj aplikaciji, a obzirom da nema desktop aplikaciju, onda je to potencijalni problem i evo, kao što sam spomenuo, nema desktop aplikaciju, znači morate sve raditi s mobitela. Nisu neki veliki nedostaci, ali evo, vrijedno je spomena, čisto da znate. Evo, treba reći da je u pripremi i njihov Tangem Pay, to je sustav gdje ćete vi moći svoj kripto potrošiti putem virtualne Visa kartice u svojoj aplikaciji koja vam služi kao novčanik. Doduše još mislim da nije u EU to živo jer čeka se mika odobrenje, ali evo, to je nešto što će biti u pripremi i bit će vrlo zgodno za korištenje, tako da ćete moći sa svojim kriptom plaćati. I ono što je isto važno reći, a to je da im je podrška vrlo aktivna i da odgovaraju unutar 1 minute, što stvarno može biti zgodno ako vam zatreba negdje ili ako nešto zapne. I isto tako možete se priključiti njihovom communityu koji ima samo na Twitteru preko 600,000 ljudi, na Redditu, na Telegramu, možete i tamo negdje pitati, tako da se radi o prilično velikom communityu na više mreža. I evo, ukupno gledano, možemo reći da je Tangem odličan izbor za većinu korisnika jer je jednostavan, siguran, a taj njihov impresivan track record od skoro 9 godina i 2 milijuna prodanih novčanika gdje nisu imali ni jedno hakiranje, isto tako govori da se radi o jednom sigurnom novčaniku. Ako vam je važna jednostavnost i ne želite se mučiti sa sit frazama, teško da ćete naći bolju opciju u ovoj cjenovnoj kategoriji. Evo, ako vam je ovaj video bio zanimljiv, lajkajte, šerajte i vidimo se u nekom novom. Pozdrav!